अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बेहतरीन वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 2-3 दिन के अंदर आप सभी को फिर से मुकद्दस मुकाम की ज़ियारत करवाऊंगा, तबरुकात की ज़ियारत करवाऊंगा और मैं अपने वादे के मुताबिक आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो गुजारिश करूँगा कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। वीडियो को आखिर तक दिखने वाला यकीनन बड़ा ही खुशनसीब होने वाला है, क्योंकि उन मुकद्दस मुकाम की मैं आपको ज़ियारत करवाने जा रहा हूं जिनकी ज़ियारत करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस जगह पर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बस गुजारिश यही करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल आई लव मदीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन बेल दबाना बेहद ज़रूरी है इस वजह से क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब तो कर देते हैं चैनल को लेकिन नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते हैं, जिसकी वजह से उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है वीडियो की और उनको ऐसा महसूस होता है कि हम वीडियोस अपलोड नहीं करते। तो हम रोज़ाना वीडियोस को अपलोड करते हैं, इसीलिए गुजारिश करूंगा कि नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, उनके दीवाने हैं, अगर आप उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले जिस मुकद्दस मुकाम की मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ वो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, यानी रोज़ा मुबारक है और ये रोज़ा मुबारक फ़लस्तीना में मौजूद है। और जो अब आप मुकद्दस मुकाम की ज़ियारत कर रहे हैं ये अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, यानी उनका रोज़ा मुबारक है और ये इराक के अंदर वाक़ है। तो यकीनन सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और अब आप जिस मुकद्दस मुकाम की ज़ियारत कर रहे हैं ये अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, उनका रोज़ा मुबारक है जो फ़लस्तीना के अंदर मौजूद है। और अब मैं आपको जिस मुकद्दस मुकाम की ज़ियारत करवा रहा हूँ, जिनकी कब्र मुबारक की ज़ियारत करवा रहा हूँ, जब आप उनका नाम सुनेंगे तो यकीनन आप खुशी से मचल जाएंगे। यानी ये अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है जो फ़लस्तीना के अंदर मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतनी खूबसूरती दी थी, इतनी खूबसूरती दी थी कि मिस्र की जो औरतें थी उन्होंने अपने अंगुष्ठों को काट दिया था और उन्हें होश नहीं था। आप खुद सोचिए कि कितने ज़्यादा वो खूबसूरत होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो खूबसूरती भी अगर मिली थी तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका था। आप खुद सोचिए कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने ज़्यादा खूबसूरत थे तो यकीनन आप खुद सोचिए कि हमारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितने ज़्यादा खूबसूरत होंगे, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब हैं और उन्हीं के सदक़े में तो ये कायनात को बनाया गया है, हम सभी को बनाया गया है। तो यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम अल्लाह के महबूब बंदे के चाहने वाले हैं। और ये भी हमारे लिए खुशनसीबी वाली बात है कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को देखा जो फ़लस्तीना के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अब जिस मुकाम की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है जो ओमान के अंदर मौजूद है। और मेरे प्यारे भाइयों, अब जिस मुकद्दस मुकाम की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। इसके अलावा ये जो रोज़ा मुबारक है ये योर्दानिया के अंदर मौजूद है, जिसको जाकर ज़ियारत करनी है वो यकीनन जाकर ज़ियारत कर सकता है। और मैं अब जिस मुकद्दस मुकाम की आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ यकीनन आपका दिल मचल जाएगा और आप खुशी से झूम जाएंगे और वीडियो लाइक करे बगैर नहीं रहेंगे। कमेंट के अंदर ज़रूर सुबहान अल्लाह लिखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मुकद्दस मुकाम की अब आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ। आप सभी को बता दूँ ये अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। तो यकीनन ये बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की है जिन्होंने अल्लाह के जलवे का दीदार किया है। इसके अलावा जिस मुकद्दस मुकाम की मैं अब आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ ये अल्लाह के नबी हारून अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है जो योर्दानिया के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जिस मुकद्दस मुकाम की मैं अब आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है और आपको बता दूँ ये इसराइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको ज़ियारत करनी है तो आप जाकर इसराइल में जाकर ज़ियारत कर सकते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की भी ज़ियारत की। तो यकीनन सुबहान अल्लाह ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और मैं अब आपको जिस मुकद्दस मुकाम की ज़ियारत करवा रहा हूँ वो अल्लाह के खास महबूब बंदों में शुमार होते हैं। और मैं आपको बता दूँ आप अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और आपका रोज़ा मुबारक भी फ़लस्तीनिया के अंदर मौजूद। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी और कहा था कि ए अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत नवाज जो आज से पहले किसी को नहीं दी गई है और ना आज के बाद किसी को दी जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो हुकूमतें दी थी, वो ताकतें दी थी कि आपकी जो हुकूमत थी वो जन्नातों के ऊपर भी थी, आपकी जो हुकूमत थी वो हवाओं के ऊपर भी थी, आपकी जो हुकूमत थी समुंदर के ऊपर भी थी।
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہی دے دی، ساتھ ہی ساتھ آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، تو یقیناً یہ آپ کا بہت ہی بڑا معجزہ تھا۔ تو اللہ کے آپ خاص محبوب بندوں کے اندر شمار ہوتے ہیں، اللہ کے آپ خاص نبی کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اور اب آپ جس مقدس مقام کی زیارت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں ان کا روضہ مبارک سیریا کے اندر موجود ہے۔ اور اب میں آپ کو جس مقدس مقام کی زیارت کروا رہا ہوں وہ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ان کا روضہ مبارک ہے، اور یہ جو قبر مبارک ہے یہ بھی سیریا کے اندر موجود ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے ان مقدس مقام کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو ایسی پیاری پیاری مقدس مقام کی زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ اور اب آپ جس مقدس مقام کی زیارت کر رہے ہیں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود یہاں پر کئی مرتبہ تشریف لے کر آئے، اور یہاں آنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں یہ اللہ کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدر یعنی ان کی ماں کی قبر مبارک ہے۔ جو بھی آقا کا چاہنے والا ہے، جو بھی ان سے محبت کرنے والا ہے، وہ ضرور اس مقدس مقام کو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک کرے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے گا۔ اور میں اب آپ کو جس مقدس مقام کی زیارت کروا رہا ہوں، یہاں کی زیارت کرنے کے لیے بہت مسلمان تڑپتے ہیں اور آرزو رکھتے ہیں کہ ہم بھی یہاں کی زیارت کریں۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ وہ مقدس مقام ہے یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی ہے۔ اس کے علاوہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی ہے، اور امام زین العابدین یعنی مولا حسین کے صاحبزادے کی قبر مبارک بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے یہاں کی زیارت کی۔ تو گزارش یہی کروں گا کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں اہل بیت زندہ باد ضرور لکھے گا۔ اور میں اب آپ کو جس مقدس مقام کی زیارت کروا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، یعنی میرے پیارے بھائیوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنہوں نے پرورش کی تھی یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یقیناً یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا ان کی قبر مبارک کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ اور اب آپ جس مقدس مقام کی زیارت کر رہے ہیں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ قبر مبارک ہے جس کی زیارت کرنا یقیناً ہمارے لیے باعث نعمت ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہے، کیونکہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پہلی وائف ہیں اور آپ سے ہی سیدوں کی نسل چلی ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ ہم نے آپ کے قبر مبارک کی زیارت کی۔ تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ ان مقدس مقام کی زیارت کرنے کے بعد وہ ویڈیو کو لائک نہیں کرے گا۔ اور اب آپ جس مقدس مقام کی زیارت کر رہے ہیں ہر مسلمان یقیناً اس مقدس مقام کی زیارت کرنے کے بعد خوشی سے جھوم جائے گا، کیونکہ اگر آج اسلام ہم تک پہنچا ہے تو یقیناً یہ انہی کی وجہ سے پہنچا ہے، انہی کی بدولت پہنچا ہے، اور یقیناً ان کے صبر اور ان کے امتحان کی وجہ سے ہی آج ہم لوگ صحیح عقیدے پر ہیں۔ آپ سبھی کو بتا دوں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے یعنی مولا حسین کی یہ قبر مبارک ہے۔ تو یقیناً ہر مسلمان جو نبی کا چاہنے والا ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، جو آل رسول کا چاہنے والا ہے، وہ یقیناً اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوگا، کیونکہ یہاں کی زیارت بہت کم ہی لوگ کرواتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اتنی پیاری پیاری اور مقدس مقام کی زیارت کروائی ہے جہاں کی زیارت کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ہم نے گھر بیٹھے بیٹھے ان مقدس مقام کی زیارت کی۔ اور آخر میں جس مقدس مقام کی میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ کو بتا دوں آپ سچے عاشق کے رسول ہیں، ساتھ ہی ساتھ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو منہ بولا بیٹا بھی مانا تھا۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ ہم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے، اور ان کی قبر مبارک سیریا کے اندر موجود ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں آپ وہ سچے عاشق کے رسول ہیں کہ جب آپ اذان دیا کرتے تھے تو عرش والے بھی سنتے تھے آپ کی اذانوں کو، یقیناً کائنات کا ذرہ ذرہ سنتا تھا۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ملی آپ کو، یہ بہت بڑا مقام ملا آپ کو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان یقیناً اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک سچے عاشق رسول کے قبر مبارک کی زیارت کی ہے۔ جو بھی سچے عاشق رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ سیریا جا کر ان مقدس مقام کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ کو ایک اور مقدس مقام کی میں زیارت کروا دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو بتا دوں امام بخاری جو 4 اماموں میں سے ہیں ان کی یہ قبر مبارک ہے، ان کا یہ روضہ مبارک ہے۔ تو یقیناً ہم
हमने बड़े ही मुकद्दस मुकाम की भी ज़ियारत कर ली। और आखिर में जिस मुकद्दस मुकाम की आप ज़ियारत कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने इस जगह की ज़ियारत की होगी, लेकिन हर मुसलमान की तमन्ना रहती है कि वो दुनिया के अंदर कहीं ना जाए, लेकिन यहाँ पर जाने को एक बार ज़रूर मिल जाए। यानी ये वो ख़ास मुकाम है जिसकी ज़ियारत करना मुसलमानों के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है, मुसलमानों के लिए बख्शिश का ज़रिया होता है। आपको बता दूँ, ये मुकद्दस मुकाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। और ये जो आपको जालियाँ नज़र आ रही है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जालियाँ हैं। तो यकीनन हर मुसलमान का बच्चा यहाँ की ज़ियारत करना चाहता है, इन जालियों को चूमना चाहता है। तो यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने इन जगहों की ज़ियारत की। अगर आप ऐसे ही मुकद्दस मुकाम की ज़ियारत करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना के ऊपर, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नोटिफिकेशन बेल दबाना बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोग नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, भाई बहन सपोर्ट जहाँ तक हो सके वहाँ तक। बस दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।